et bienvenue sur cette visioconférence consacrée au changement climatique. Non, c'est pas bon. C'est bon? Bien, bonjour à tous. Désolé pour ces petites secondes de retard liées aux ajustements techniques des deux côtés des Pyrénées. Bienvenue donc pour cette visioconférence organisée par l'OPCC, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Visioconférence au cours de laquelle on va regarder ensemble, étudier, constater, mais aussi peut-être nous projeter sur l'avenir du massif, de sa vie dans le massif, celle des hommes, de la faune et de la flore, fortement impactés par le changement climatique dans les prochaines années, mais déjà, puisque on observe déjà des impacts très forts qui nous seront d'ailleurs présentés par nos différents experts. Un petit mot technique sur les modalités de cette visioconférence. D'abord, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient suivre la conférence en espagnol, il suffit de cliquer sur le bouton interprétation qui est en bas de l'écran et de vous mettre sur le canal espagnol. Donc, quelques mots aussi sur le contexte de cette visioconférence. Je vous parlais tout à l'heure du changement climatique. Tout ça s'inscrit, cette visioconférence qui s'intitule donc Adapir répond. Elle s'inscrit dans le projet OPCC Adapir qui sera mis en œuvre de 2020 à mi-2022 et qui vise, et c'est très important, à systématiser le suivi de l'impact climatique dans les Pyrénées et à définir une stratégie pyrénéenne d'adaptation au changement climatique. Et quand je dis pyrénéen, c'est l'Espagne, la France et l'Andorre. Il faut bien clair qu'on est sur quelque chose qui est vraiment transfrontalier. Toujours sur les modalités, j'ai préparé de nombreuses questions pour nos experts, mais les spectateurs pourront également participer au moyen du chat qui est à leur disposition. Je ne manquerai pas de lire leurs questions et de les adresser à nos différents experts. Nos experts, qui sont-ils? On va commencer par Jordi Cunillera, du service de Servei météorologique de Catalunya, désolé pour l'accent, Eva Garcia Balaguer, qui est coordonnatrice de l'OPCC, Blas Valero, qui est chercheur à l'Institut Pirenaico de Ecologia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encore une fois, je n'ai pas fait espagnol au lycée, je vous prie de me pardonner, Gérard Largier, là c'est plus facile pour moi, directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Philippe Serre, responsable du programme Éducation et Biodiversité de la Ligue pour la protection des oiseaux, Marimar Alonso, qui est référent pour l'Euskadi, et Ramon Copons de l'Institut d'études andorran. Donc voilà nos experts. Dans quelques minutes, vous aurez la possibilité de leur poser vos questions, mais je vais commencer par moi-même leur poser un certain nombre de questions pour que les choses, pour bien poser les différents enjeux et leurs constats sur le réchauffement climatique dans les Pyrénées. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Jordi Cunillera. Vous êtes météorologue. Posons tout de suite le décor. Quels sont les principaux effets du changement climatique observé dans le massif pyrénéen ces 3 dernières décennies? Quels sont les faits marquants en matière de réchauffement climatique? Jordi ?
Hola, buenas tardes. Yo hablaré básicamente solo desde el punto de vista climático. Luego ya en cada uno de los sectores, pues los distintos expertos irán diciendo los impactos que se han observado. Pero hay uno que durante los últimos años ya lo hemos venido trabajando dentro del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, y es sin duda un aumento claro de la temperatura. Este es la señal más clara, es este aumento de claro y a lo largo de todo el año de la temperatura, que en los últimos 30 años ha sido muy acusado. Y si nos vamos para dar un ámbito más climático, de recoger los últimos, prácticamente la segunda mitad del siglo XX y el principio del XXI, desde 1950 a 1960, la temperatura en los Pirineos, en todo el macizo en conjunto, ha aumentado del orden de casi 1,5 grados. Esto, un aumento de 1,5 grados en 50, 60 años, es un aumento muy, muy fuerte. Es un aumento de temperatura que no se había dado desde que se tienen observaciones, ¿no? Desde hace muchos, muchos siglos, ¿no? Y las temperaturas es muy Donc claro y además, ¿sí? ça Jordi, c'est le constat, Esto es un la degré et constatación. demi depuis une cinquantaine d'années. Alors, pour des néophytes, 1,5 degré, ça ne paraît pas grand-chose. En réalité, c'est absolument énorme, avec tous les impacts qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour les 50 dernières années. Sí, sí, sí. Maintenant, si on se projette, Jordi Knilera, si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut craindre en termes de réchauffement climatique d'ici les 20 prochaines années? Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de nous dire, eh bien, la température, qui a déjà augmenté d'1,5 degré, va augmenter davantage? Sí, es triste, pero tenemos esa capacidad de decir que sí, que va a seguir aumentando. De hecho, todas las proyecciones del clima hacia el futuro se basan o parten también de cómo va a evolucionar la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de los gases contaminantes a la atmósfera. Y entonces las proyecciones, cómo va a evolucionar la temperatura, la precipitación, dependen un poco de cómo hagamos nosotros, los humanos, cómo nos comportemos en cuanto a la emisión de gases contaminantes. Pero, como van las cosas a lo largo de este siglo XXI, sí que se puede afirmar, prácticamente se puede asegurar, que la temperatura va a seguir aumentando. El problema es, si nosotros nos comportamos muy bien y emitimos pocos gases, la temperatura va a aumentar del orden de unos 2 grados, quizá 1,5 grados, 2 grados hasta mitad de siglo. Pero si seguimos emitiendo al ritmo que lo estamos haciendo actualmente, el aumento de temperatura puede ser a mitad del siglo XXI, en 2050, del orden de unos 3 grados. Y esto es, sigo insistiendo, es mucho. Parece que no es mucho. Cuando dices de un día, de hoy a mañana, la temperatura ya puede variar mucho, pero estamos hablando de temperaturas medias anuales. Y la media de un año normalmente es siempre muy parecida. Y que se haya aumentado esa media anual 1,5 grados y pueda aumentar 2 o 3 grados en el futuro es mucho. Donc, en fait, ce que vous nous dites, si je résume, les 50 dernières années, on a augmenté d'1,5 degré et sur les 30, 50 prochaines années, on risque d'augmenter de 3 degrés qui s'ajoutent au 1,5 degré des 50 années passées. Donc, c'est catastrophique, effectivement. Sí, sí, sí. Voilà. Sí, sí, perfecto, perfecto. Alors, Eva, este es el problema, que vamos acumulando. Avec effectivement, comme vous l'avez très justement fait remarquer aujourd'hui, on ne voit pas au niveau mondial, parce que même si la France et l'Espagne arrêtaient leurs émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il y a de telles productions de gaz à effet de serre dans le reste du monde, en particulier aux États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, qui sont les 4 premiers émetteurs. Eh bien,
malgré tous nos efforts, ce serait très difficile de contenir. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Eva Garcia Balaguer, vous êtes coordonnatrice de l'OPCC. Ces conséquences, les conséquences de ce changement climatique que vient de nous décrire Jordi, ils sont déjà observables dans les Pyrénées. Quels sont les principaux effets qui sont d'ores et déjà constatés dans les Pyrénées, de manière très concrète? Bon, il y a plein d'effets. Quería decir que hay muchos efectos, porque si cambia la temperatura y la variabilidad del recurso hídrico, esto afecta a todo el cambio del ecosistema, pero también a los servicios que estos ecosistemas nos dan en base a nuestras actividades. Es decir, prácticamente todas las actividades que desarrollamos en esta área del Pirineo se verán afectadas y requieren de una adaptación. Ya no estamos hablando solo del ecosistema, que hablarán más mis compañeros, sino también de la actividad humana y de la actividad sectorial y de la propia vida que tenemos los humanos en esta región. No se puede negar, con los datos que tenemos actualmente y después del informe que a finales del 2018 se consiguió hacer, esta red de científicos que tenemos en torno al OPCC, consiguió hacer un informe global de la situación, de cómo evolucionaba el clima en los Pirineos y de los impactos. Podemos decir que la bioregión del Pirineo es una de las zonas más vulnerables actualmente del planeta y puede en las montañas... Alors, si vous permettez Eva, je voudrais revenir en complément de ce que vous venez de dire à Jordi Cunilera. Il y a une question très intéressante, on reviendra à vous, hein, Eva, excusez-moi, mais c'est important d'avoir cette précision, demandée par Jean-François Cerisier, qui nous demande: est-ce que l'augmentation de la température est plus ou moins forte dans les Pyrénées qu'ailleurs? Jordi, qu'est-ce qu'on peut répondre? On est plus ou moins impacté qu'ailleurs dans le monde ici. Lo comentaba ahora un poco Eva. Las zonas de montaña, en general, Pirineos, Alpes, sobre todo en latitudes medias, son las que se pueden ver más afectadas por este cambio climático. Realmente el aumento de temperatura observado en el Pirineo es superior a los observados en otras zonas del sur de Europa. Y en los Alpes pasa una cosa similar. ¿Cómo vous l'expliquez? Es complicado, es complicado. Pero hacer un resumen, ¿no? Un resumen es muy complicado. Bueno, tiene que ver también en parte con el tipo de superficie que hay. Si hay un aumento de temperatura, por ejemplo, un aumento de temperatura lo que provoca también es un deshielo más rápido de la cobertura de nieve en esta zona montañosa, con lo cual hay más partes del año, más épocas del año sin nieve, y esto lo que provoca también es un mayor calentamiento. En zonas donde no hay nieve, esta diferencia de temperaturas no se da, y por eso en las zonas de montaña, en altitudes altas donde suele haber nieve, cuando no hay nieve la diferencia es muy grande. Esta sería una explicación muy rápida, pero hay otros factores, pero bueno, para ir rápido... Merci Jordi. On revient à vous Eva. Donc vous constatez d'ores et déjà les effets sur la vie dans le massif, et vous avez parlé tout à l'heure des activités qui sont d'ores et déjà fortement impactées et qui, si on s'en réfère à ce que vient de nous dire Jordi, vont l'être davantage dans les 50 prochaines années. Sí, por ejemplo, hay datos concretos, ¿no? Cómo se ha reducido la capa de nieve en un 50% a una altura de 1.800 metros. Entonces, el informe que está a disposición en nuestro web y que es un resultado de esta cooperación, que es la base del observatorio, de esta cooperación entre científicos, da muchas pistas ya y nos alerta sobre la necesidad de una actuación rápida. Y por tanto, nosotros en este proyecto lo que pretendemos también es que esta
esta red de científicos que nos ha permitido tener datos suficientemente largos, porque el cambio climático necesita de una serie larga de datos, necesita de una constatación múltiple de muchos efectos. Aquí damos pinceladas, ¿no? Pero realmente ese cambio de temperatura y ese cambio de disponibilidad de recursos hídricos, por hablar de dos temas, ya provoca un cambio en todos los ecosistemas muy importante, como en la propia vida, en el ciclo de vida de las plantas, y nosotros, como personas, estamos en base a todos esos recursos naturales. Y eso es un poco lo que tenemos que ser conscientes todos y procuramos pues, transmitir esa información para que desde todos los ámbitos, desde el ámbito más de político, de región o de local, pero también desde la ciudadanía, pues se tomen compromisos que permitan realmente luchar contra este fenómeno. Alors Eva, justement, parlons de l'OPCC. L'OPCC s'est assigné comme mission d'accompagner les territoires pyrénéens, espagnols, français et andorrans dans leur adaptation au changement climatique. Mais comment vous allez faire concrètement, hein, à partir de ce constat, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les populations de ces bassins à s'adapter à ces changements? Desde el observatorio ya se llevan 10 años de trabajo en cooperación. La lucha, lucha contra el cambio climático y conseguir una mejor adaptación, una mejor resiliencia del territorio pirenaico depende de muchos factores y de mucha gente. Por tanto, la única manera de trabajar y lo que se ha demostrado bueno como trabajo es esta gobernanza de conexión, ser conectores desde el ámbito del conocimiento, conectores desde el ámbito de las autoridades regionales y locales, conectores con la ciudadanía y con los sectores económicos que deben tomar sus decisiones. Cada día un inversor tiene que hacer modificaciones en su pista de esquí o un agricultor en qué cultivos tiene que cultivar y esas decisiones pueden y debemos acompañarles con el máximo de información adaptada a sus necesidades. Y eso es el gran reto que tiene de futuro el observatorio y en el que pretendemos con este nuevo proyecto Interreg, pagado por fondos europeos, pues ir trabajando y avanzando rápidamente. Alors nous avons une question, je n'ai pas le nom de l'auteur, mais la question est en tout cas très intéressante. Elle est autant pour vous, Eva, que pour vous, Jordi. Est-ce que, alors peut-être la première question, c'est pour la première partie de la question, elle est pour Jordi, c'est est-ce que les températures, l'augmentation des températures est davantage prononcée pendant les mois d'hiver que pendant les mois d'été, Jordi? La observación nos marca claramente en verano. Las temperaturas han aumentado, repito, en los últimos 50 años, claramente de una manera más marcada en verano. Verano-primavera. Es el periodo donde se ha notado un mayor calentamiento, un mayor aumento de la temperatura. Invierno sería la estación del año con menor incremento de temperatura. Menor. D'accord. Et pour vous, Eva, toujours la question de ce participant, je suis désolé de ne pas avoir pu relever son nom, qui nous demande quel avenir pour les stations de ski. Ça fait partie des problématiques sur lesquelles vous travaillez à l'OPCC. Oui, oui. Efectivamente, es uno del sector, evidentemente, con una mayor vulnerabilidad. Requerimos, esto del cambio climático tampoco, como ha dicho Jordi, se basa en escenarios, ¿no? Dependemos mucho de si conseguimos parar estas grandes emisiones y de todas maneras ir siguiendo, digamos, cómo va a evolucionar. Porque ya hemos emitido mucho, ¿no? Entonces, la única cuestión es conseguir, como decía antes, una colaboración entre ámbitos diferentes de conocimiento
y sobre todo conseguir tener una observación a medio y largo plazo que nos permita continuamente poder sacar conclusiones que ayuden. Es decir, después de todo esto, ese es el gran aprendizaje. Hay que estar en continuo y en continua relación, porque los efectos se van viendo cada vez diferentes y la única garantía es, bueno, diferentes o más, ahora tenemos un conocimiento de tendencias y hay que continuar verificando esas tendencias y estar muy atentos y con capacidad de reacción. Queremos que el Pirineo tenga capacidad de reacción y por eso creamos este instrumento. Se creó ya con una visión, yo creo, en ese momento muy innovadora, porque hace 10 años nadie pensaba en esto, o poca gente pensaba en esto, mejor dicho, y a nivel político, a nivel de regiones, ya lo pensaron las regiones del Pirineo, pero sin duda es un instrumento que tiene que ser dinámico, esa conexión tiene que ser dinámica y continua de cara al futuro, y por eso necesitamos toda la colaboración y toda la aportación que se hagan desde distintos sectores. Y por eso hoy pues, nos presentamos aquí para conseguir mayor conexión y mayor conocimiento entre todos. Alors, merci à tous les deux. Cette question, alors je n'avais pas relevé le nom tout à l'heure, elle nous vient de Johan Vendrel, qui nous a posé ces questions à la fois sur l'augmentation des températures et puis le futur des stations de ski, dont on sait que c'est une véritable interrogation, parce qu'on ne sait pas si dans 20 ou 30 ans, les domaines skiables seront toujours opérationnels. On va continuer sur les impacts. Les impacts et notamment sur les glaciers et les écosystèmes sensibles. Et ça, c'est la spécialité de Blas Valero, qui est chercheur à l'Institut Pirenaico de Ecologia. Est-ce que déjà, Blas, sur les glaciers et ces écosystèmes, sur les tourbières aussi, sur les lacs de haute montagne, on commence à voir des effets nécessairement négatifs sur ces écosystèmes? Blas Valero. Hola, buenas tardes. En los glaciares creo que es uno de los paisajes y elementos más icónicos del macizo pirenaico y es donde se ha visto el retroceso incesante durante los últimos 30 años. Los cambios en las tendencias no solamente han sido aumentar la velocidad con la que se pierde espesor y con la que se pierde volumen en todos los glaciares que existen en el Pirineo, y esto se está certificando a través de mediciones constantes en todos los años, sino que se ha constatado también el aumento en la rapidez con la que se está perdiendo la masa glaciar. Varios de los glaciares del Pirineo desaparecerán en los próximos 20 años, probablemente todos los glaciares del Pirineo desaparecerán durante este siglo. En el caso de las turberas, también es un elemento del paisaje pirenaico con el que todos estamos muy familiares, y aquí lo que estamos empezando a notar, porque se está empezando a medir ahora, que probablemente va a haber un cambio en el régimen hídrico, van a tener menos agua y eso va a hacer que probablemente algunas de ellas estén encharcadas durante menos tiempo, y eso probablemente va a tener como resultado una pérdida de su capacidad como almacenes de carbono, que han desarrollado en el Pirineo al menos desde los últimos 10.000 años. Y finalmente en los lagos y en los ibones, aunque nos parezca que nada sucede en el fondo de las tranquilas aguas del Pirineo, pues esta red de observación que ha comenzado a través de los últimos proyectos financiados por la convocatoria POCTEFA, que continúa dentro de este proyecto ADAPIR, lo que está mostrando es que mediante mediciones de temperatura en profundidad de estos lagos, fundamentalmente, podemos reconstruir cómo varía la temperatura interna de los ibones, que es un parámetro relativamente simple, pero que nos da una medida de la salud de estos ibones. Este cambio en la temperatura interna hace que cambien, o este cambio de la variabilidad interna a lo largo de las estaciones, hace que cambie el tipo de asociaciones de algas y
la biota que vive en el propio lago. Pero lo importante es que observamos también en los últimos, en la mayoría de los sitios en los que estamos trabajando, en los últimos 40 años, un aumento de la productividad de estas masas de agua. Es decir, que probablemente debido, y esto es algo que todavía no está claro, ni en el Pirineo ni en muchas otras montañas, porque se observan cambios similares, a mayor productividad, probablemente por un aumento de las temperaturas, probablemente por un aumento de las temperaturas en primavera y en verano, pero también es probable que haya un impacto del cambio global, de la mayor cantidad de nutrientes que hay dispersados por la atmósfera y que llegan incluso a estas zonas tan alejadas. Es decir, que en resumen sí, observamos un cambio y creo que el resumen fundamental es que el paisaje del Pirineo de nuestros nietos es muy distinto del que vivieron nuestros abuelos. Alors, il y a une question intéressante qui nous vient de Valérie Barrault. Elle est pour vous, Blas Valero. Moins de glace et de neige, plus de chaleur au printemps et en été. Question très très importante, parce que là on parlait des Pyrénées, mais en fait on est en train de parler de tout le bassin versant. Quels effets sur les débits et étiages des cours d'eau qui naissent dans les Pyrénées et des fleuves quasi à sec en fin d'été? On pense notamment à la Garonne. Blas Valero. Plus de glaciers, moins de neige, ça fait effectivement des risques de retrouver des cours d'eau à sec, on est bien d'accord. Claramente, de eso creo que van a hablar expertos sobre recursos hídricos, pero fundamentalmente la disminución del manto de nieve en los Pirineos va a tener una gran importancia en todos los caudales de los ríos pirenaicos, tanto en la vertiente francesa como en la vertiente española. Eso es no tanto por la pérdida de los glaciares, que en algunos casos suponen una cantidad de agua menor, pero sí por la pérdida del manto de nieve. Veo también que había una pregunta en el chat sobre la protección de las turberas o la protección de los ibones, ¿no? Bastantes de ellas están en áreas protegidas, no todas. También hay que considerar que las turberas en algunos casos están asociadas a pastos alpinos. Estos pastos alpinos están asociados a usos tradicionales de la tierra, como es la ganadería. Entonces, probablemente hay que considerar las dos cosas, la protección de las turberas y la protección de los usos. Pero en el caso de que los recursos hídricos disminuyan, hay poco que pueda hacerse respecto a pues proteger la turbera, pero es muy difícil hacer una restauración de esos recursos hídricos si realmente disminuyen. Alors, une question également de Mathilde Guyot. Alors, là, tout le monde peut répondre, et je pense notamment à vous, Eva. Elle nous dit, Mathilde Guyot, qu'elle était à un webinar ce matin de l'ADEME sur l'adaptation au changement climatique et sur la manière de se mettre en marche. Un des conseils était d'accepter que le travail soit progressif et de commencer par une thématique en particulier, l'agriculture et son adaptation, les stations de ski et son adaptation. Est-ce que l'Observatoire pyrénéen du changement climatique a prévu de travailler sur un angle particulier dans les mois et les années à venir? Eva García Balaguer. Sí, justamente con este proyecto planteábamos la aproximación al sector turístico, al sector de la agricultura, del agropastoralismo, para ver y otros sectores que, como el turístico en general, no solo el de la nieve, sino que el turístico más global, para que pudieran decirnos qué información puede ser más válida para ellos. Nosotros tenemos unos indicadores de impacto. Ellos, con este trabajo que queremos hacer con los sectores económicos, nos llevaría a conseguir unos indicadores más adaptados para que ellos puedan tomar mejor las decisiones. Efectivamente, el informe habla
pues, de estos dos sectores que son más vulnerables, pero a nivel de poblacional, de salud, de olas de calor, también habría que trabajar el tema de la salud. El tema del mantenimiento de los suelos se vuelve otra vez, afecta a multisectores. Lo que vemos es que nuestro trabajo basado en recursos naturales afecta a muchos sectores y poco a poco ir avanzando, pero evidentemente los más prioritarios son estos que nombro. Votre travail, c'est quand même, on l'a bien compris, Eva, hein, par rapport à toutes ces données, et on va en avoir d'autres avec les autres intervenants, que nous ont donné Blas Valero, Jordi Cunillera et vous-même, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations pour accompagner les territoires dans la prise de décision sur les différentes thématiques impactées. D'où la nécessité, effectivement, de mobiliser, et on y reviendra tout à l'heure, de mobiliser le territoire, de mobiliser les acteurs du territoire pour qu'eux-mêmes fassent remonter les informations. On va continuer, si vous le voulez bien, avec Gérard Largier. Gérard Largier est directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, donc quelqu'un qui connaît très bien la flore du massif. Avec vous, Gérard Largier, j'aimerais qu'on parle des impacts du réchauffement. Est-ce que déjà la flore des Pyrénées est sévèrement impactée? Est-ce qu'on assiste à la disparition de certaines espèces et au développement d'espèces allogènes, invasives? Gérard Largier. C'est un sujet qui est assez complexe en fait, parce qu'en fait, la répartition de la flore, la répartition des plantes, elle est impactée, dépend de paramètres écologiques, par exemple la nature du sol, l'orientation des versants, et puis de paramètres climatiques. Mais elle dépend aussi des impacts de l'homme et de la gestion des espaces que l'on a pu effectuer depuis des milliers d'années. Prenons un exemple, la composition floristique d'une forêt, elle dépend donc d'un certain nombre de paramètres naturels, mais en fonction de la gestion qu'on a appliquée pour privilégier telle ou telle production d'essence, on a pu simplifier l'écosystème et finalement la manière de réagir de ces écosystèmes par rapport à une pression climatique, elle peut être liée directement à la pression climatique, mais aussi liée à la manière dont on a géré la forêt. Par exemple, une forêt naturelle avec une forte diversité d'espèces, beaucoup de diversité génétique au sein des espèces, c'est une forêt qui va beaucoup plus emmagasiner, avoir beaucoup mieux résister aux impacts qu'une forêt gérée et simplifiée. C'est pour ça qu'on doit absolument faire la part entre les effets de l'homme et puis les effets du climat. Et c'est une question qu'on doit systématiquement se poser aujourd'hui, où la question du changement climatique est dans toutes nos têtes. En fait, chaque fois qu'on voit des effets, l'évolution d'un paysage, des espèces qui sont dépérissantes, par exemple, toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un effet de l'usage et de la gestion par l'homme, ou est-ce que c'est directement un effet du changement climatique? Alors, pour avoir une meilleure idée de ça, on est amené à mettre en place des dispositifs. Et par exemple, en lien avec l'OPCC, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Florapir, qui est financé par le POCTEFA, on a mis en place un suivi de milieux d'altitude, des combes à neige, en fait des milieux qui sont inféodés à la durée de l'enneigement. Et pour le moment, les suivis qu'on a pu faire depuis 2011 ne donnent pas de résultats significatifs en matière d'évolution, en fait. Et on parlait tout à l'heure de l'évolution de l'enneigement. Donc, la quantité de la neige évolue, mais par contre, la durée d'enneigement elle-même, la couverture au sol et la protection que ça peut effectuer à haute altitude n'a pas forcément changé à l'heure actuelle. De la même manière, on parlait des différences en fait entre l'évolution des températures hivernales et des températures estivales. Ça, c'est un aspect qui est complexe aussi sur la manière de réagir des espèces, parce que finalement, elles vont être soumises à des températures plus élevées l'été, mais elles continuent à être soumises à des températures basses pendant la période hivernale. Et ça, c'est des effets qui sont importants et limitatifs sur l'évolution de la répartition des espèces.
Alors, un autre exemple, à l'échelle internationale, il y a un programme qui s'appelle Gloria sur l'étude de l'évolution de la végétation en haute altitude. Les premières tendances donnent une évolution vers la remontée des espèces en altitude, mais sur des distances qui sont faibles à l'heure actuelle. Et souvent, on a l'idée que les espèces vont forcément monter, alors qu'en fait, une montagne, c'est quelque chose d'assez complexe et on peut avoir aussi des déplacements latéraux en fonction de la diversité des niches écologiques. Sur la question des… Pardon? Non, je veux dire, est-ce Oui. que pour cette première partie de votre réponse, Ouais. est-ce que je caricature votre propos si je dis qu'à ce stade, la situation n'est pas catastrophique pour ce qui concerne la flore? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas catastrophique, en fait, parce que c'est difficile d'avoir un avis tranché aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut des durées d'observation importantes pour voir se développer certains phénomènes. Peut-être qu'on a des phénomènes en cours qui vont se révéler catastrophiques, mais on ne le sait pas encore aujourd'hui. Et pour le moment, c'est difficile d'évaluer ces tendances-là, en fait. Alors, un autre exemple en complément par rapport aux espèces rares et menacées, on vient de réaliser la liste rouge au sens de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de la flore des Pyrénées, et on note qu'il y a entre 5 et 6% de plantes qui sont menacées ou quasi menacées de disparition. Mais sur ces espèces-là, on n'a pas pu mettre en évidence à l'heure actuelle un effet du changement climatique. C'est plutôt des impacts qui sont liés à des aménagements ponctuels ou à des évolutions de milieu, en fait. D'accord. Question supplémentaire, Gérard Largier. On a parlé donc de ces espèces menacées. Pour l'instant, donc pas assez de recul pour savoir si on peut l'imputer au changement climatique. Mais est-ce qu'à contrario, vous observez l'arrivée d'espèces halogènes invasives qui menacent éventuellement celles existant depuis des millénaires dans les Pyrénées? Alors, les espèces exotiques envahissantes, ça fait longtemps qu'on a des espèces qui se répandent dans les différents milieux et à l'échelle des Lesquelles, par Pyrénées. exemple? Avec une montée en altitude, par exemple le Budellia de David, ce qu'on appelle l'arbre à papillon, ou une espèce plus discrète, le spoробole d'Inde, une graminée qu'on trouve sur les parties tassées des bords de route et des chemins. Donc ça, ce sont des espèces qui progressent à l'échelle des Pyrénées, sachant que ces espèces-là, la plupart du temps, elles progressent sur des milieux qui sont déjà dégradés en fonction des usages de l'homme, en fait. Et donc, faire le lien immédiat aujourd'hui avec la question climatique, c'est encore un peu prématuré, en fait. Même si ça fait partie des tendances qu'on imagine, la remontée de ces espèces-là vers l'altitude. Merci, Gérard Largier. Alors, si vous permettez, encore une fois, sans tomber dans la caricature, en matière de flore, on n'est pas à un niveau de préoccupation aussi grave qu'on peut l'être dans d'autres domaines. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas le recul nécessaire pour imputer les évolutions au changement climatique, mais on a bien compris que vous travaillez sur la question. Je voudrais revenir, il y a deux questions qui viennent d'arriver, dont une qui est peut-être pour Blas Valero, une question d'Aurélie Tillet qui nous dit « Nous sommes un peu étonnés quand vous dites que la durée d'enneigement n'a pas évolué à l'heure actuelle. Pouvez-vous nous en dire davantage, notamment, et sur quelles données vous basez-vous » Qui veut répondre à cette question? Yo no creo haber dicho eso. Parce que j'ai parlé de durée Precisamente lo d'enneigement que he sur les dicho es que dispositifs de probablement suivi sur lequel on fait le suivi des combats neige en altitude et où la durée d'enneigement est un paramètre très important parce que c'est ça qui détermine les types d'espèces que l'on trouve sur ces milieux. Pour le moment, sur les dispositifs en question, qui sont des dispositifs très enneigés en fait, hein, pour le moment, l'évolution de la durée d'enneigement n'est pas significative. Mais là, je parle de situations très ciblées où on a un enneigement important. Je ne parle pas de la question de la durée d'enneigement moyenne à l'échelle des Pyrénées. D'accord. Merci pour cette précision. Une autre question de Virginia Martin, Martine ou Martine, moi je lis Virginia Martin, Martinez Gonzalez, c'est peut-être mieux, oui. Qui nous pose une question très intéressante. Ça, c'est pour vous, Blas Valero, sur les dépôts d'aérosols, des matières en suspension dans l'air. Quel effet sur les lacs de montagne? Est-ce qu'on a observé
une pollution des nappes de montagne par des éléments contenus dans l'atmosphère. Se han observado dos cosas. Una es estos episodios de deposición de polvo atmosférico del Sáhara, que son muy comunes en la vertiente sur del Pirineo y que hacen que el manto de nieve y los glaciares queden en muchas ocasiones con un aspecto rojizo. Tienen un impacto importante en la velocidad con la que se fusiona tanto la nieve como el hielo. De manera que eso acaba teniendo un impacto en la desaparición de los glaciares, pero también en los ciclos estacionales, ¿no? Respecto a la afección en las lagunas, este es un tema muy importante porque precisamente es lo que nos puede permitir decidir si los cambios que ya observamos en los ibanes del Pirineo se deben fundamentalmente al calentamiento durante la época de primavera y verano o se deben al aporte de nutrientes como son fósforo, nitratos y hierro a partir de aerosoles de este tipo. Existen datos en algunos de los parques nacionales, en el Huestortes, por ejemplo, que parecen indicar que sí que pueden tener un cierto... O sea, que esto ha sido uno de los elementos que aumenta la productividad en los lagos, pero no los tenemos a toda la escala pirenaica. Es algo en lo que estamos precisamente ahora intentando tener los datos con capturadores y a la vez ver lo que está sucediendo con trampas de sedimento. Alors, une autre question, alors, évidemment, ça ne suit pas forcément le cours des questions que j'aurais souhaité, mais néanmoins, je pense que c'est important de donner à tous les participants la possibilité de vous interroger, c'est ce qu'ils font. Une question qui est peut-être pour Eva, peut-être aussi pour Jordi, Blas, je ne sais pas. Elle nous vient de Pat Tistet qui nous dit « Est-ce que les observations de l'OPCC, question très très importante, sont suffisantes pour avoir une idée des catastrophes climatiques, tempêtes, innovations, à craindre au pied des Pyrénées ?» Très important parce qu'en réalité, ça renvoie à une question qui est fondamentale, qui est que finalement, le massif, l'impact climatique sur le massif ne touche pas seulement le massif, mais tout son environnement, et en l'occurrence, le Piémont, et puis, on l'a vu tout à l'heure avec les fleuves, les rivières qui prennent naissance dans les Pyrénées. Est-ce que ça, Eva, c'est quelque chose que vous allez également prendre en compte? L'impact du changement climatique sur, j'ai envie de dire, les plaines et le Piémont pyrénéen. Pues sí, claramente. Nosotros, el tema de los riesgos y del incremento de los riesgos naturales, debido a que son más recurrentes pues, episodios extremos en pluviometría o en sequías o lo contrario, ¿no? Como he comentado antes, en las olas de calor, esto nos hace... hemos constatado ya que evidentemente el nivel de riesgo está aumentando. No solo por estos fenómenos, como comentaban mis compañeros, muchas veces es difícil de saber también cómo hemos contribuido con la actividad, con la gestión del territorio, con la gestión de nuestras infraestructuras a incrementar ese riesgo. Pero la verdad es que la necesidad es la misma. Necesitamos, ante un cambio global que se está produciendo, pues una respuesta rápida de adaptación. Y efectivamente, para el tema de riesgos naturales, estamos colaborando con otros proyectos, además de este de ADAPIR, con expertos internacionales que nos pueden dar ejemplo y podemos intercambiar experiencias demostrativas de cómo aplicar soluciones más basadas en la naturaleza, soluciones más innovadoras y más inspiradas en la naturaleza para reducir estos riesgos que evidentemente pues parece que cada vez son más posibles, ¿no? Una apreciación solo. Cuando dicen ¿es suficiente lo que hace el OPCC para conocer el riesgo de catástrofes climáticas y todo eso?
tenemos ya muchos resultados que nos pueden dar información sobre extremos climáticos, ¿no? Precipitaciones máximas esperables, etc. Pero el riesgo también se debe tener en cuenta para evaluar el riesgo, es todo el tema de exposición a ese peligro de una precipitación muy fuerte, al número de personas que están expuestas a esa precipitación. Esto ya no es puramente climático, esto es más de gestión, de bueno, pues de distribución de las personas en el territorio, etcétera, etcétera, ocupación del territorio, urbanizaciones, etcétera. Todo este tema bueno, que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se evalúa el riesgo de una inundación o el riesgo de precipitaciones muy fuertes. Ya no es solo el aspecto del clima o del cambio climático, sino ya pasaríamos a lo que es el concepto de cambio global, que es ocupación del territorio, ordenación del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Jordi, vous validez à travers la question de Patrick Tistet le fait que quand on parle de réchauffement climatique, il y a certes l'impact avec l'élévation de la température, mais il y a un certain nombre de phénomènes associés. Vous êtes d'accord pour nous dire que le réchauffement climatique s'accompagne de phénomènes exceptionnels, les inondations, les tempêtes. Vous validez ça ou pas? Sí, en general, es un poco arriesgado hablarlo así, ¿no? Pero sí que se tiene ya muchos estudios que lo certifican, y no solo en los Pirineos, sino en otras zonas del planeta, que el cambio climático, el calentamiento global de la Tierra, lleva asociado también un aumento de fenómenos extremos. Y fenómenos extremos en distintos sentidos, tanto en precipitaciones más fuertes de lo que hemos observado en los últimos años, como también periodos de sequía más prolongados. O sea que son fenómenos extremos por los dos lados, por decirlo así. D'accord. Alors, une question encore, et puis après on passera, on va parler de la faune avec Philippe Serre. Une question de Xavier, plutôt Javier Serra Castella sur le phénomène Gloria. Le phénomène Gloria qu'on a connu dans les Pyrénées avec donc des variations atmosphériques très importantes. Et la question, est-ce qu'on peut redouter que ces phénomènes inusuels se multiplient, c'est-à-dire des phénomènes d'élévation de température? Ça, c'est pour vous aujourd'hui et pour vous, Blas, et Gérard Largier. Est-ce qu'on peut craindre de ces élévations exceptionnelles et très fortes un risque pour la flore? On commence par Jordi et Blas. Phénomène exceptionnel, on a aussi donc, je dirais, on risque d'avoir d'autres phénomènes Gloria. Bueno, yo creo que aquí los que trabajan en mediciones del clima son los que han podido constatar que en los últimos 50 años ha habido un pequeño aumento, pero significativo, de estos periodos, de estas olas de calor. Es decir, que el aumento, aunque la descripción no está clara, como bien ha dicho Jordi, pero creo que tenemos que prepararnos para tanto episodios de calor más extremo, no tanto en la montaña como a lo mejor en el valle, como eventos de precipitaciones más extremas. Y eso tiene un impacto fundamental en el paisaje, en los ríos, en los ecosistemas y en las ciudades más abajo del Pirineo. Claramente la respuesta es sí, hay que estar preparado. On a beaucoup de questions, mais j'espère qu'on va arriver à toutes les passer. On a énormément de questions. Une que je trouve très intéressante de Jean-François Cerisier, parce que finalement, là, on est sur une position un peu défensive au regard du phénomène auquel on est confronté. Mais Jean-François Cerisier nous dit, mais à l'inverse, les Pyrénées peuvent-elles contribuer à ralentir le changement climatique, notamment par une politique de reforestation et par une politique économique qui minimise la consommation d'énergie et les activités émettrices de gaz à effet de serre? Peut-être une réponse d'Eva là-dessus ou de Blas?
Sí, bueno, yo creo que lo segundo es más importante que lo primero, porque los Pirineos, de hecho, ya están sufriendo, entre comillas, un fenómeno de reforestación debido a la pérdida de muchos usos tradicionales, a la pérdida de población. Los Pirineos, como la mayoría de Europa, no sufren ningún problema de deforestación. Entonces, creo que el cambio y la contribución que puede hacer el territorio pirenaico va por el cambio de la política económica, y ahí precisamente a lo mejor hay que ser cuidadosos siempre, como se ha insistido aquí varias veces, en no mirar los problemas exclusivamente con la perspectiva del cambio climático, porque la perspectiva del cambio global y del impacto de las actividades humanas en el paisaje en muchos casos es más importante que la del cambio climático. Entonces, antes de pensar en cuál es el impacto del cambio climático en determinadas actividades del Pirineo, habría que pensar si determinadas actividades del Pirineo son las más adecuadas para nuestra lucha contra el cambio climático. Yo podría añadir que efectivamente creemos que el Pirineo puede ser realmente un área demostrativa donde ese cambio de modelo sea consciente y se actúe en la medida del conocimiento que tenemos ahora para evitar todos estos efectos. Antes se me ha olvidado, el sector forestal efectivamente también... Sí. También es un sector importante, y tenemos la otra vertiente de riesgo, que no lo hemos nombrado, pero es muy importante por esa gran cantidad de biomasa que también hay en el Pirineo, el tema de los riesgos de incendios. Simplemente quería añadir este aspecto que no había salido. Une question supplémentaire pour vous, Eva. Une question de Luis Guittard qui nous demande s'il y a une véritable prise de conscience dans les Pyrénées, de la population, donc de la vulnérabilité du massif et du changement climatique. Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose dont les gens n'ont pas pris conscience? Yo diría que hemos avanzado bastante, y después también con esta crisis sanitaria que hemos tenido, hay mucha gente que se ha puesto, que ha reflexionado y se pone encima de la mesa muchas preguntas, ¿no? De la necesidad esta de un cambio de modelo, de adaptarse mejor, de ser más resilientes. Pero sin embargo, no es suficiente. Esto está claro. Necesitamos una acción rápida, y para esto este proyecto, y esperamos que toda la gente que nos acompaña hoy nos acompañará a lo largo de este proyecto, pues podamos hacer más acciones de sensibilización y de aproximación, que para esto Philippe Serre es uno de nuestros socios que lidera esta parte más de educación ambiental y de sensibilización. Alors justement, Philippe Serre, question pour vous maintenant, hein, et encore une fois, j'interrogerai tous les intervenants, et rassurez-vous, on est littéralement noyé de questions, mais on va quand même réussir à les poser toutes. Je demanderai donc aux intervenants de faire des réponses assez courtes. Mais c'est très agréable d'avoir toutes ces questions. Ça montre vraiment la mobilisation, la prise de conscience et l'intérêt des acteurs dans les Pyrénées. Philippe Serre, je rappelle que vous êtes responsable du programme Éducation et Biodiversité de la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour les néophytes et les touristes qui randonnent dans les Pyrénées, le massif semble être un havre de biodiversité caractérisé par une faune riche et dense. Est-ce qu'elle est aussi impactée, est-ce qu'elle est déjà impactée par les effets du réchauffement? Alors, effectivement, mon rôle au sein de la LPO France, c'est de coordonner un réseau d'éducation à l'environnement. Donc, on n'est pas comme les experts que vous venez d'interroger, des vigies de la nature. Nous avons des collègues qui, au sein de la LPO, portent des projets d'analyse et d'études, notamment de la migration et des effets du changement climatique sur la migration. Mais ma tâche aujourd'hui sur ce projet au PCC Adapir, elle est plus de faire en sorte que les enjeux soient appropriés par les populations plutôt que de participer à l'observation des effets sur la faune du changement climatique. Pourquoi faites-vous le choix de la mobilisation citoyenne?
je vous pose une question, je me fais un peu l'avocat du diable. En quoi pensez-vous que la mobilisation citoyenne est un levier pour l'amélioration de la situation? Eh bien, à plus d'un titre, en fait, sans l'adhésion des populations, comment peut-on imaginer que l'on puisse avoir des pratiques qui soit s'adaptent au changement climatique, soit évitent d'encourager les effets du changement climatique. Donc, il nous faut avoir, en plus d'avoir les yeux rivés sur le thermomètre pour essayer d'évaluer l'impact, il nous faut aussi avoir la voix et les mains, les bras vers ces populations pour faire en sorte que ces enjeux soient totalement compris, connus, compris et que l'on puisse à ce moment-là avoir un certain nombre de changements de comportement qui nous permettront d'avoir les bonnes réponses face au changement climatique. Merci, c'est important, c'est un élément fort. Hein. Eva Garcia Balaguer l'évoquait tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle la LPO, hein, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui se bat beaucoup en France pour la protection des espèces, notamment celles qui sont menacées, et on l'a bien compris, associée à cette dynamique de l'OPCC. On va continuer avec… Je vais juste voudrais rajouter un point, c'est que seul, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle notre initiative sur le massif des Pyrénées, c'est une initiative partenariale de coopération entre diverses structures. Et le réseau que nous animons, qui est le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, rassemble 65 structures. C'est plus de 120 professionnels d'éducation à l'environnement qui sont en contact des populations et des professionnels pour faire passer ce message autour de l'urgence changement climatique. Bien, on va continuer avec d'autres questions. Je voudrais revenir un instant à Gérard Largier, parce qu'on a parlé de la flore tout à l'heure. Il y a un aspect qui est important qu'on n'a pas trop évoqué, mais une question que nous demande Gilbert Garouti et qui est intéressante, parce que ça, on l'a vu, on le voit dans un certain nombre de massifs forestiers dans le monde. Je pense en particulier à la Californie, où les forêts de conifères sont ravagées. Est-ce qu'on a constaté, est-ce que vous constatez des effets sur les essences forestières avec les parasites, la maladie, la vie des arbres? En fait, sur les essences forestières, il y a régulièrement des questions de parasites qui se posent, notamment sur les espèces forestières exotiques, et puis un certain nombre de situations pour des espèces autochtones. Lorsqu'on a notamment, on en parlait tout à l'heure, des épisodes climatiques extrêmes, et par exemple des grandes sécheresses ou des températures très très élevées. Dans ces cas-là, en fait, l'important, c'est de s'apercevoir que ces phénomènes, ils touchent la plupart du temps en priorité les milieux fragiles, les espèces qui sont fragilisées par rapport à un contexte particulier de gestion. Lorsque, par exemple, on a des grands versants avec monospécifiques par rapport à telle orientation de gestion, ça peut être un facteur qui va favoriser le développement de parasites. Mais effectivement, on a régulièrement des parasites qui apparaissent, que ce soit des champignons ou des insectes, et qui, la plupart du temps, sont liés à des migrations ou des apports liés aux échanges, au commerce international. Alors, une intervention qui n'est pas une question, mais un complément d'information intéressant qui nous vient de Anne-Valérie Aubaras et qui complète ce que nous disait tout à l'heure Blas Valero sur le paysage. Il nous disait, Anne-Valérie Aubaras nous dit, dans les zones de montagne, plusieurs études ont montré que l'élévation de la température de l'air a eu comme conséquence une augmentation de l'activité des mouvements de terrain, en particulier des chutes de blocs, des avalanches de roches et de glace et des coulées de débris, notamment liées au cycle journalier de gel-dégel, ayant pour effet d'augmenter la gélifraction et le démantèlement de la roche. C'était intéressant. Une question, on va revenir tout à l'heure, il y a énormément de questions, donc je voudrais quand même interroger d'abord, continuer à interroger nos intervenants, et puis on prendra toutes les questions à la fin
de ce tour de table. Et on va continuer avec vous, Marimar Alonso. Guillaume, vous êtes le référent pour l'Euskadi. Concrètement, c'est important qu'on le précise, quel est le rôle des régions dans la lutte contre le changement climatique et en particulier, comment sont-elles impliquées dans l'OPCC? Marimar Alonso. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el papel de las regiones y el papel de los gobiernos locales, yo creo que en todas las conferencias internacionales donde se abordan los aspectos climáticos cada vez aparece como un rol más importante, porque las negociaciones se llevan a cabo entre los estados cuando realmente los que nos tenemos que adaptar son los territorios y son los gobiernos regionales y los locales los que tienen competencia de acción en el territorio. Por eso nuestra participación en este proyecto es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con Eva que somos un laboratorio a nivel europeo, porque lo que estamos abordando es un sistema, es las amenazas en el macizo pirenaico que afectan a varios territorios, con sus organismos y sus sistemas de gobernanza, que también estamos presentes en el equipo. Entonces, la forma de participar, los referentes de la OPCC, de los 7 territorios que formamos parte del proyecto, Nueva Aquitania, Occitania, Navarra, Aragón, Andorra, Cataluña y Euskadi, es un trabajo en red, compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias. El comité técnico está formado por referentes de estos 7 territorios y lo que hacemos es puestas en común, contrastes técnicos, ver cómo abordamos retos comunes y también muy diferentes en nuestros territorios. Cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico de cuáles son los principales impactos en nuestra región, claro, la subida del nivel del mar para nosotros es un impacto significativo. Entonces, es un conocimiento que tenemos, que ponemos sobre la mesa, pero necesitamos conocer también otros comportamientos y otros riesgos que tiene el sistema. Entonces, esta colaboración en cuanto a revisión de documentación, en cuanto a puesta en común y debates y buscar sinergias entre las estrategias de los territorios que participamos es fundamental, pero también lo es buscar proyectos concretos de colaboración como lo es en el que estamos abordando ahora, el ADAPIR. Creo que hay un debate detrás de necesitamos conclusiones científicas, necesitamos el conocimiento científico, pero ese conocimiento tiene que llegar al lenguaje de los agentes que toman decisiones, a todos los agentes. Tenemos que facilitarles herramientas para que tomen decisiones. Ha salido el rol de la ciudadanía, es fundamental. Los últimos informes de los escenarios dicen que con la ambición climática que hay en Europa, la tecnología nos podría llegar a medio plazo a ayudar a conseguir esos objetivos. Pero el cambio de hábitos es fundamental para conseguir el objetivo de neutralidad en carbono. Y el cambio de hábitos es el de esa ciudadanía que está sensibilizada, que está preocupada, pero le cuesta ocuparse en el cambio climático todos los días para cambiar esos hábitos, ese modelo de que estamos hablando tanto de los sectores como de los agentes. Entonces, fundamental el rol de trabajo en red, de trabajo en equipo, de puesta en valor del conocimiento también que se llega y de trasladarlo a un lenguaje para que los agentes puedan tomar decisiones. Alors, merci, c'est important de bien comprendre que le dialogue est déjà à l'œuvre entre les différentes entités politiques des 2 côtés du massif. On va enchaîner avec vous, on reviendra à vous tout à l'heure, Marimar, avec les questions des participants. Mais j'aurais tout de suite, dans la continuité de ce que vient de dire Marimar, Jordi Cunillera, une question sur puisque vous êtes fortement impliqué dans le projet OPCC ADAPIR, une question sur les instruments que vous allez mettre à la disposition de ce qu'on appelle habituellement les forces vives des territoires. Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme outil, comme instrument?
Ujú. Este es uno de los puntos importantes del proyecto ADAPIR, ¿no? Durante los últimos años ya hemos estado trabajando conjuntamente en los Pirineos para tener un mayor conocimiento. Ahora ADAPIR se quiere centrar en la transferencia de todo esto y de toda esta información a todos los sectores, a todos los agentes del Pirineo, ¿no? Tenemos pensado varias acciones para hacer esta transferencia. Comentar algunas. Por ejemplo, mantener y hacer evolucionar la información que aparece tanto en el portal del OPCC, del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, como también toda la información cartográfica disponible en el geoportal del mismo observatorio. Y todo esto está en la página web que ha disponible, etcétera. Pero hay que mejorar, siempre se puede mejorar. También queremos elaborar lo que llamamos un boletín del clima en los Pirineos, un boletín anual donde haya información no solo de cómo va evolucionando el clima en los Pirineos, la temperatura, la precipitación, sino también cuál es el impacto de esa evolución, porque si solo damos información de que la temperatura aumenta 1,5 grados, bueno, pero ¿eso qué implica? ¿No? Un aumento de 1,5 grados, ¿qué implica en la flora? ¿Qué implica en la fauna? En los recursos hídricos. Bueno, pues el boletín que estamos pensando quiere cubrir todas estas necesidades, ¿no? De dar información de evolución del clima y impactos de esa evolución. Y luego también queremos trabajar mucho en el territorio, montando talleres sectoriales, hablando con sectores socioeconómicos. Se ha hablado ya aquí de definir indicadores para distintos sectores, ¿no? De turismo, de salud, agricultura. Bueno, pues todo esto es, nosotros podemos pensar unos indicadores estándar, pero no sabemos exactamente si son los que necesita al final el agente que está en el territorio, ¿no? Y entonces es hablar con ellos y decir, mira, tenemos esto, es lo que necesitáis, y si no es lo que necesitáis, ¿qué necesitáis? ¿No? Hablar mucho con ellos. Es uno de los objetivos de ADAPIR. Ça répond bien à la question que pose Merixel Cuyas sur la sensibilisation des citoyens, mais on comprend bien que la base de tout, et c'est votre démarche, et je crois que c'est un bon point de départ, avant de partir un peu dans tous les sens, il faut savoir de quoi on parle, de quelles données on dispose, et quand on parle de réchauffement climatique dans les Pyrénées, de quoi parle-t-on exactement? C'est une bonne démarche pédagogique. On va continuer avec Gérard Largier, parce qu'une série de séminaires dédiés au changement climatique vont être organisés, dont celui qui aura lieu en septembre prochain à Bagnères-de-Bigorre, en France. Quel est l'objectif de ces séminaires? Est-ce qu'ils seront ouverts à tous ceux qui se sentent concernés par l'évolution du climat dans les Pyrénées? Est-ce que vraiment on va faire un gros travail d'association des citoyens, comme le disait tout à l'heure Marie-Mare? Bien, à travers toutes les interventions des uns et des autres, en particulier les deux dernières, vous voyez quelle est la logique de l'OPCC. Le but, c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs qui sont concernés, aussi bien les scientifiques et naturalistes qui apportent des données, des analyses, hein, aussi bien les élus et les techniciens qui vont prendre en compte ces paramètres-là et développer des actions dans les territoires. L'OPCC a des objectifs de stratégie d'action, et il s'agit aussi de sensibiliser un large public et de proposer des actions participatives, de proposer aussi des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, pour cela, les séminaires s'inscrivent dans cette logique-là. C'est une manière de travailler qui est marquée par une volonté d'intégration, de travail en groupe. Il s'agit de mieux connaître les acteurs et leurs besoins. Donc, les séminaires qu'on organise, et en particulier celui qu'on aura à Bagnères le 30 septembre et le 1er et 2 octobre, ça va être des temps d'échange qui vont permettre d'une part aux projets liés à l'OPCC de se réunir. Il y aura aussi des échanges sur les résultats des projets, sur les perspectives de travail en commun.
Également des groupes de travail dans le cadre du programme ADAPIR pour atteindre les objectifs qui ont été énoncés par les collègues. Et on envisage que certaines parties soient ouvertes au public avec de la retransmission en ligne, par exemple. Et dans tous les cas, les groupes de travail vont être ouverts en fonction des thématiques à des acteurs qui peuvent contribuer au-delà des partenaires du programme ADAPIR. Donc, c'est vraiment une stratégie d'association assez large, en fait. On pourra retrouver des agriculteurs, des bergers, toutes les associations de défense de l'environnement, enfin, tous ceux qui constituent les forces vives du territoire des Pyrénées. On est bien d'accord. Alors ça relève aussi d'approche territoriale avec des séminaires locaux qui permettront de se rapprocher des acteurs du territoire. Quand vous dites séminaire, c'est évidemment, y compris du côté espagnol, pas uniquement du côté français? Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est dans les 3 pays, France, Espagne, Andorre, on travaille vraiment à cette échelle globale et c'est l'un des points forts que l'on a à l'échelle des Pyrénées avec l'organisation de la communauté de travail des Pyrénées et l'ensemble des acteurs qui contribuent à cette dynamique. Oui. Alors, on va continuer et finir notre tour de table. Après, on a quelques questions sur lesquelles, qui nous ont été posées et qu'on va essayer pour lesquelles on va essayer d'avoir des réponses de nos experts de cette visioconférence. Question à Ramon Copons, qui est de l'Institut d'Estudis Andorrans. L'Andorre est situé au centre des Pyrénées, c'est un territoire clé pour faire face à la politique climatique du massif. Le CEDMA, qui est le centre d'études de la montagne d'Andorre, participe également au projet OPCC ADAPIR. Quelles sont, Ramon Copons, les actions que vous soutenez et qui vous semblent peut-être les plus intéressantes pour votre territoire, de manière très concrète? Seleccionar lo que es una acción u otra me parece difícil. Nosotros básicamente vamos a participar en todas las acciones porque queremos que básicamente los valles de Andorra, el territorio de Andorra esté bien representado en el proyecto. En este sentido, para nosotros, en un marco de cooperación en el proyecto, lo que son los límites administrativos no existen. Es decir, el cambio climático, la biodiversidad, los riesgos geológicos no entienden de fronteras administrativas. Por tanto, vamos a trabajar como todos los socios. En este sentido, nosotros somos un centro de investigación, tenemos puntos que nos atraen más por nuestra formación, como puede ser pues, el cambio climático a partir del análisis estadístico de las temperaturas y precipitaciones, tanto las actuales como las proyecciones, o bien la biodiversidad, pero hay otros temas como que el proyecto, que hay una parte muy importante de las acciones donde se van a realizar o redactar unas guías tipo para cada territorio para, digamos, preservar o ser más resilientes al cambio climático, y estas guías puede ser que a la Oficina de Energía y Cambio Climático del Gobierno de Andorra le interesen más. Por tanto, a nivel de Andorra estamos trabajando todos de forma cooperativa y vamos a trabajar en todas las acciones en sí. Merci Ramon Copons. Il y a un certain nombre de questions. Il nous reste un peu plus de 10 minutes pour pour prendre les dernières questions. Il y en a une que je trouve très bien. D'ailleurs, elle est peut-être pour vous, Ramon Copons. Elle nous vient d'Hugues Berthomieux qui nous dit: est-ce qu'on a une alternative pour compenser le poids économique des sports d'hiver? L'Andorre est une destination privilégiée pour les sports d'hiver. Est-ce qu'en Andorre, on se dit, bon, le jour où il n'y aura plus de neige, qu'est-ce qu'on va faire? Et est-ce qu'on a des pistes? Vu votre tête... la pregunta... Bien, la pregunta es difícil y la pregunta pues puede ser que yo no sea la persona idónea para responder. Lo que sí puedo decir que antes he hablado de cómo podía impactar el cambio climático en la estación de esquí, y se ha hablado que ese cambio climático puede ser más intenso en verano que no en invierno. Lo que puedo decir que compañeros míos que han realizado estudios, se ve que el cambio climático va a afectar en una disminución en tiempo de la temporada pues, de esquí. También implicará que haya menos grosor
en el manto de nieve que sea esquiable. ¿Cómo se puede compensar esto? Pues se puede compensar en un mejor uso de la nieve de cultivo. Parecería que esto fuese la solución. A priori la puede ser, pero la nieve de cultivo lo que requiere es energía y sobre todo agua, disponibilidad de agua. Y esta agua o a veces se coge del curso fluvial o por otro lado se coge de lo que son los acuíferos. Si hay una regularidad de las lluvias, lo que sí que se puede decir que los acuíferos serán, digamos, su recarga será peor. Por tanto, pues estamos jugando con muchas variables. Un punto de aquí que estamos apostando, y esto lo puede hablar mejor el gobierno que yo, es que estamos haciendo actividades ecoturísticas. ¿Qué significa desestacionalizar? Hasta ahora ha habido una mayor intensidad turística en invierno, pues crear otras actividades durante el verano que pueda hacer que el turismo venga a lo largo de todo el año, no concretarlo en un punto, unos meses o una estación del año. ¿De acuerdo? Y esto sí que es cierto que las empresas, digamos, de aquí de Andorra están trabajando para ofrecer otras actividades en verano, como puede ser en la estación de Vallnord, en este caso de Arinsal Pal, están haciendo pues muchas trazas en mountain bike, hay muchos senderos en verano, digamos, también los centros naturales están generando muchas actividades ecoturísticas para familias, para deportes, digamos, de verano, que pueda compensar, digamos, correctamente esta intensidad. Alors, on va poursuivre avec une question toute simple, oui ou non, Gérard Largier. Le séminaire, c'est une question d'Aurélie Tillet. Est-ce que le séminaire de Bagnères sera ouvert à tous les acteurs tels que les producteurs hydroélectriques? On sait que c'est une activité importante dans laquelle elle est. Oui, alors je ne peux pas répondre directement parce que là, on est en train de construire le programme du séminaire et ça sera fonction des groupes de travail et des thématiques que l'on organisera ce séminaire-là. Et sachant qu'il faut voir que le projet OPCC Adapir, il se déroule jusqu'au printemps 2022 et donc il y aura d'autres temps et d'autres thématiques abordées. D'accord. Une question pour Eva Garcia Balaguer. Une question d'Aurélien Ariège qui nous dit Adapir est parfois difficilement accessible pour le grand public. Comment les résultats d'Adapir pourraient-ils être valorisés et toucher les publics? Sí, esto es una de las cosas que somos conscientes que tenemos que mejorar y este proyecto nos va a permitir, a través de esos contactos que hemos definido como importantes y esos contactos con el sector, con los sectores y con la ciudadanía, para que realmente nuestro portal sea un portal atractivo y que responda a las necesidades de distinto público, ¿no? Ahora el portal tiene una información más de 100 capas, de información muy interesante, pero es verdad que continúa siendo un lenguaje aún bastante técnico y tenemos otras herramientas como pues, un History Map que intentan acercar todo esto que estamos hablando, ¿no? Con un lenguaje un poco más sencillo, pero aquí realmente actualmente estamos haciendo ya una propuesta y una reflexión entre todos y una encuesta más generalizada de ver cómo podemos llegar a que sea más útil. Queremos que realmente que sea más útil y este es un reto que tenemos y esperamos que a finales del 2022 podamos decir que lo hemos conseguido. Marimar Alonso, pour vous, pour la région Euskadi, est-ce que vous réfléchissez à la façon de faire connaître les actions conduites par l'OPCC à travers le projet Adapir? Est-ce qu'il y a des actions qui sont imaginées dans votre région? Des actions concrètes de popularisation des travaux de l'OPCC? Sí, nosotros el rol que tenemos en el proyecto, lideramos la acción 4, que es la de capitalización, y nos parece muy importante porque hemos hablado de que ha habido proyectos anteriores, de que se han generado
información sectorial y realmente estamos encantadas con participar y liderar esta acción porque va a ser la que nos va a dar un poco el marco de desarrollar una nueva estrategia pirenaica de cambio climático que aborde estos retos globales, que se alimente de las estrategias regionales y de las experiencias que hay en cada caso, pero también del análisis que se ha hecho de la gestión forestal. Hemos hablado de análisis de flora y fauna, hay información sobre la gestión del agua. Entonces, lo que vamos a trabajar en este ámbito es establecer guías, documentos de referencia que puedan ir para diferentes sectores, para identificar también el rol de los ayuntamientos, municipios pequeños que realmente son los más representativos que abordan también en nuestras regiones, darles pautas de cómo tienen que irse adaptando al cambio climático, cómo tienen que hablar con la ciudadanía, cómo tienen que escuchar a la ciudadanía, porque también hay mucho conocimiento en la ciudadanía, hay mucho conocimiento en el ámbito científico, pero nuestros mayores que han conocido la evolución del territorio tienen mucho que decirnos de los cambios que se han dado. Entonces, nuestra intención en este proyecto es capitalizar todo ese conocimiento, establecerlo a modo de guías para que se pueda transferir ese conocimiento y hacerlo de forma participativa en los diferentes territorios. Entonces, nosotros nos focalizaremos mucho en identificar las buenas prácticas que haya en otros territorios de trabajo en el ámbito municipal, porque también creemos que hay un reto ahí, porque la ordenación del territorio, la planificación urbanística son acciones que han salido y que son fundamentales para hacer que nuestro territorio sea más resiliente al cambio climático. Aunque nos pongamos en escenarios de conseguir esa reducción de emisiones, vamos a tener que adaptarnos y es bueno ser resilientes ante el cambio global y ante cualquier cambio que venga. La pandemia nos lo acaba de demostrar, es bueno tener esa capacidad adaptativa. Entonces, intentaremos en estas guías y en este despliegue con los expertos en cada una de las líneas que salgan documentos y salgan plataformas para que se tomen decisiones para los diferentes agentes y de una política sectorial que puedan salir varios productos en función de si es para la ciudadanía, si es para los decisores, para los que toman las decisiones, o si es para seguir generando conocimiento para ese ámbito científico que es necesario. Merci, merci à tous pour votre contribution. C'est un sujet très vaste, complexe, mais vous avez vraiment réussi, vous avez joué le jeu avec des explications à la fois très concises et très denses. Et bravo pour votre engagement sur cette cause magnifique. Ça va être difficile, hein. On sait que tout seul, on n'arrivera pas à freiner les effets du changement, mais incontestablement, des actions peuvent être conduites. Et on a bien compris, à travers ce que vous venez de dire, Marima, ce qu'a dit Eva tout à l'heure et tous les intervenants, que ça passe par une véritable mobilisation citoyenne, une mobilisation de tous les acteurs. Et pour ce faire, pour que cette mobilisation se fasse de manière intelligente, encore faut-il qu'ils disposent d'informations précises, claires, comme celles que vous collectez au sein de l'OPCC. Eva Garcia Balaguer, c'est à vous de conclure maintenant cette conférence, peut-être en nous délivrant un message d'espoir et de confiance sur la capacité du massif, côté français, côté espagnol, côté andorran, à travailler ensemble et à créer un territoire uni pour s'adapter et puis lutter autant que faire se peut contre le changement climatique. Eva Garcia Balaguer, c'est à vous pour la conclusion. Pues muchas gracias a todos y a todas, especialmente a la gente que nos ha seguido, pero yo también agradecería a estos red que hemos creado en estos años, dispuestos pues, a dar el paso necesario, como bien decías, de la acción, ¿no? Y de apoyar a la decisión. Estamos en un proyecto federador. ¿Qué quiere decir esto? Somos 12 socios, aquí hemos salido unos cuantos, pero hay muchos otros detrás.
otras especialidades que también nos acompañan, que tienen experiencia y conocimiento sobre cambio climático en los Pirineos, y estamos todos federados, estamos ilusionados de poder dar un paso real hacia el apoyo a la acción y a prepararnos, ya que el territorio, como hemos dicho, pirenaico sea un modelo de preparación, de gobernanza, de trabajo común. Todas las acciones las hacemos entre todos, cooperando. Francia, Andorra, España, las comunidades autónomas, los estados, nos movemos en esa complejidad administrativa, pero estamos consiguiendo actuar y evolucionar. Nos interesa, sobre todo en este ADAPIR, perennizar las observaciones, lo que hemos dicho. Sabemos algo, sabemos tendencias, pero necesitamos que esto se mantenga, esta observación, para realmente tomar las decisiones sólidas y actualizadas. No es momentos puntuales, es un momento de trabajo continuo, y eso lo tenemos que entender entre todos, las autoridades que soportan todo este trabajo, la Unión Europea, por supuesto, con sus fondos, pero también pues desde todas las entidades que componen el Pirineo, ¿no? Que conformamos esta red del Pirineo. Continuar con esta coordinación y cooperación, como bien decía Philippe, no somos nada solos. Una región tiene experiencia, tiene cosas, un ayuntamiento sabemos que han hecho cosas. Lo importante es ponerlas en común y aprender todos de todos. Por eso nuestra plataforma tiene que recoger todas aquellas mejores prácticas. Animamos a todos aquellos que tengan que hayan podido llevar a cabo una buena idea, que estén contentos de su actuación, que la compartan con nosotros, la pondremos en el portal, aprenderemos todos de todos. Este sistema de seminarios, siempre entre todos, lo estamos siempre, es muy importante para nuestro trabajo, que esté la vertiente norte, la vertiente sur, el centro con Andorra, que estemos, porque esta dimensión que tiene el Pirineo, esa también es la gran diferencia de nuestro trabajo. Y el cambio climático necesita de esa reflexión común de bioregión, de montaña. Por último, necesitamos continuar con esta coordinación y cooperación con los 7 territorios porque necesitamos una estrategia común. Una estrategia común de adaptación al cambio climático. Marimar ha hecho referente, como referente de los territorios ha hecho mención a esto, y tenemos que conseguir al final de este trabajo tener esta estrategia de grandes directrices que nos diga cómo nos coordinamos todos para un mismo reto. Y para finalizar, diría, no nos centramos solo en generar redes internamente al Pirineo, sino que estamos en contacto con redes internacionales, con otras redes de montaña del mundo, de Europa, otras regiones, la propia Agencia del Medio Ambiente Europea, todas las instituciones que están en temas de cambio climático en los 3 estados, y con eso hacer una red más poderosa y más apropiada para, como digo, el reto global que significa el cambio climático. Y por último, solo me quedaría dar las gracias a todo el equipo que ha permitido hacer este trabajo de difusión, y especialmente a Lionel, a Juan, a Idoia, a Cristina y Paola, que han estado ahí para que pudiera esto ser una realidad. Ha sido nuestra primera iniciativa de este tipo. Yo creo que tiene cosas muy positivas, y esperamos que haya animado y invitar a todos los que nos han seguido a seguir la evolución de este trabajo y la evolución de todas estas personas que, como digo, estamos ilusionados a que podamos realmente entre todos abordar de una manera equilibrada y coherente este problema. Merci beaucoup Eva Garcia Balaguer, et si vous le permettez, une mention pour les 2 excellentes interprètes qui ont fait un travail vraiment très professionnel, Anna Miras et Caroline Lelanchon de Trinor. Merci à elles 2, elles ont été vraiment très efficaces et très talentueuses. Merci encore une fois à tous, et puis battons-nous tous ensemble pour préserver les Pyrénées autant que faire se peut. À bientôt, au revoir.
Hola, ¿estáis aquí? Sí, Eva. Ah, qué bien. Que digo, no nos liquiden a todos, por favor. ¿Qué tal? Oye, muy interesante, ¿eh? Ah, perdón, dice que estamos en conexión, ¿eh? A todos los que aún están conectados. Saludos a todos.